በቃ እንደዚህ ዘፈኖች ብዙ ናቸው። እስካሁን ሰብስክራይብ አላረጋችሁም? ጀለን ያ አዝልጅ ብር አፈልግም ያቺ ሊሪክስ ይዝ አይምሮ ውስጥ ነው ያለችው እስካሁን ድረስ ኩሴ ባሳ አገራችንን በቃ የሚገልጽ አለ አይደል? not the no it's like the boy tell a friend yeah you can do this at home. Okay. Jemra? What's good, y'all? It's your boy TAT and I'm motherfucking Bill Deezy. ዛሬ ያበረ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬ ቶፕ 10 ሊስቶች ደግሞ የኢስት አፍሪካ ሚውዚክ ቪዲዮስ እና ሚውዚክ ነው ማለት ይዘላችሁ መጥቻለሁ። ሶ የዛሬ ሬቲንግ ከሌላው ሬቲንግ ይለያያል። መስገረ ቢ ኤስ ቲር ኤቢሲዲ እስከ ኢ ድረስ ማለት ኤቢሲዲ እስከ ኢ ያው ትምህርት ቤት ተማራችሁ ኤቢሲዲ እስከ ኢ ኦኬ። ኤስ ቲር ከሆነ ስታፕ ታፕ ኤ ከሆነ good. B corner is it's not bad. B corner is bad. Bad, but I'm bad. D corner man. Cause what E corner is ass. Not the ass. No, it's like ass. Yeah. Anyways, what if you don't need Alamano? Yes, Let's go. Okay. Step on the beat, man, flow like heavy. Walk always break through like the bass come heavy. Chasing the new sound, break up your city, the body. Heavy? You're not heavy, man. Saba said this kilo heavy. That one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. Think at all. I'm heavy. Chasing the new sound, break up your city, a little bit spicy. Travel overseas, they them never like me. Ready to move on, hop out to the city. Video is B tier. No, it's C tier. I'm sorry. The video is C. Leniman, because we've seen this kind of studios like creative ነገሮች በጣም የበዙ ነው. So C tier is like anybody can do this nowadays. You know what I mean? If it was like a year ago, it would be like B tier or A tier. But again now, it's like C tier. So I'm going to give the video with a C tier. Let's move on to the next. Okay. Oh, what is this? Guys, like I told you, የመጀመሪያው ቪዲዮ ራሱ guys, the first video ራሱ like የኢትዮጵያ ዘፋኝ መሆኑ is crazy by the way. Like it's East African top 10 ሊስቶች ናቸው. like በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ የወጡ ዘፈኖች ናቸው. Get right here, man. I'm saying. ገና ዘፈኑ እንደተጀመረ እኔ ልንገራችሁ I'm not even okay. ካልቸር አይደለም ማላውቀው የሚነሱ ካልቸር ግን my perspective በቃ እንደዚህ ዘፈኖች ብዙ ናቸው bro. It's the same shit over and over again. ሴቶች ያመጣሉ with bikinis ከዛ በኋላ he's going to sit down and they random rub ምናምን that shit. Man, eat here the video. I don't like it. Yes, I don't like it. I swear to God. Even the song is like I don't know the meaning then the flow is the same. I mean, come on. ስም አልጠራም የሱን ዘፈን አስመሰላችሁ. What did he say? ስም አልጠራም. See? አንተ የምታስበው ነገር አለ ማለት አይደል? same names እና ዘፋኝ ነው ያልኩት እኔ. So guys, my opinion, እናንተ opinion ይችላል. Because my opinion, and I don't understand the language. እኮ ገባኝ እኮ አፍሮቢት ግን doesn't look sim understand some matter ሁለት አፍሮቢት ዶ አስጨፈኛሽ ባሰማችሁ አንድ ዘፈን በሳምንት ዲፈረንስ የተለያየ ዘፈን ባሰማችሁ you think it was the same artist, man. It's that much similar, bro. Not every video people dope are looking like sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. I'm not even gonna cap. I like the flow. But it's still ass though.
Now this is the exact same as the last one. I like the flow a little bit ትንሽ flow ይመቻል. It is the same. So as I said, the video is easier. It's ass. We can do this at home. I don't know. አሁን ደግሞ ለሀገር ያዳለው ይመስላል። አዳላለሁ ታመጣለህ። ላላ ፕሮዳክሽን ሮባጁ አልተቻለችም። See now this is how you do a video. ፖስተሮቹ ሲያማምሩ በዚህ ቤት ነው ማገኘው ፖስተር From my house, I need this poster. It's nice. It's nice. I like it. I like it. I like it. My opinion. Again, mine. It's called top 10 with Tat. Okay. I am Tat. So yes. So in my opinion, the music is B. It's B too. It's B. Crank up the rhythm. Okay, video lo me Rofnano. Let's listen to it. Before we get ready. Tonight, pay whatever you're drinking. Raise it up to the ceiling. Rough knock on the boy, tell a friend. Yeah, swimming in my occasionally, man. ግን የሆነ ሮፍናን እንደሆነ እንትን አለው እኔ in my opinion የሆነ ሴም ሳውንድ አለው አይደለ ሲግኒቸር ሳውንድ አለው every song አለው ያቺ ምትለው we like it አሁን ስለዚህ እኔ ምን አደርጋለሁ ሁለት አርቲስት ነው ፊቸሪንግ ነው ያለው ስለዚህ የሮፍናን ለብቻ የሰማን ነው ሃርሞናይዚ what the fuck ሃርሞኒዚ ስምን ካሳትኩ ታም ሶሪ Yeah, harmonize. Some harmonize, no? And you can't harmonize? I'm sorry. Yeah, you're offline sometimes, or you harmonize in someone. Because you lay your child rate manaro. Lay your child rate manaro. I give you all my money, baby, bend it over. Me, I come to say, Bend over. Yongolova. Tonight I wanna see how you bend it over. Oh, Yongolova. Tonight I wanna see how you bend it over. I harmonize to Shalala. Oh, man, nigga, right there. አለፈ ተበሽቶኛል ሪክስ የምጠቀመው ይሆናል yeah boy see I loved you the longest I've saying nagar alam እንደነበር አታውቂው ሞያ ሰው የማታወን ያደ oh that's nice so video የለውም ስለዚህ የሃርሞናይዝን የሮፍናን so I'm going to put them both on B tier ሁለቱንም B ላይ አስቀምጣቸዋለሁ ሲ ላደርገው ነበር ሃርሞናይዝን ያዘችኝ ያቺ ሊሪክስ ይዝ አይምሮስ ነው ያለችው እስካሁን ድረስ I'm going to use it later ቲክቶክ ቪዲዮ ላይ እንደዚህ ሰራ ብታዩ just because harmonize ከዚህ ሲጀምር ማለት ነው ከዚህ ሲጀምር ለዚህ ብቻ ቪዲዮን ኤስ ቲር ሰጥቻለሁ ኢንትሮ ኤስ ቲር ጨምሬያለሁ ከዚህ ሁላችንም ተጫውተን ያደግነው ጌም ነው come on man ኢንትሮ ነው እሺ ደግሞ ያልኩት ለቪዲዮ ገና ወተሽም ነው ፒያ ወንገኩ ወፈማሰንጋ ደሰ ግን አይገርማችሁም እንዴ የሚገርማችሁ ሜንስትሪም እነዚያ ሜንስትሪም የወጡ ዘፈኖች ናቸው like በእነሱ ሀገር በእነዚህ ሰዎች ሀገር ውስጥ ሜንስትሪም የወጡ ዘፈኖች ናቸው ሜንስትሪም የወጡ ዘፈኖች ሀገራቸው የሚገልጹ ጭራሽ አይደለም የሰው ባህል ነው እየሰሩ ያሉት የኛ ሜንስትሪም የወጡ ዘፈኖች ሌላስ ባሳ አገራችንን በቃ የሚገልጽ አለ አይደለ so I think that's እሱ ራሱ I think የሆነ change አለው right I don't know ለምን ይሄን እንደማወራ አሮ ታፒክ ግን yes let's continue on a date me ko baby ba me grown up pain ኢንትሮ ብቻ ኤክስቲር ሌላው ዘፈኑ ቪዲዮን ኢጂ for number 7 ይሄ ቲክቶክ ላይ በጣም ያዩት የነበረ ዘፈን ሰበብ ይላል
the whole ዘፈን አልሰማሁትም ግን I'm gonna try to listen to it bro. This is nice. The flow ምናምን ያምራል, the video ያምራል on TikTok ላይ ሳይሆን on the actual video we gonna see. The visuals is nice ገና እኮ እስካሁን ካየኋቸው እንዳለ ይሻላል the visuals እስካሁን ድረስ see the leading line is cinematography ማወቅ አለብህ ለዚህ አይነት ነገር ማለት ነው This is nice. ኧረ በስመ አብ ናት ፊት ተቀምጦ ካንቺ ስር ለማደር እያወቅኩኝ መሞቴ ነቃለው ላንቺ ስር ነቃለው ላንቺ The visuals is crazy. Lip sync እስካሁን ድረስ ያደረገ ሰው የለም ግን still is nice. እስካሁን ብዙ lip sync አደረገም it's nice though. እና ደግሞ it's a repeat. ካንቺ ስር ለማደር the video and they're gonna repeat አድርጉት the song repeat ነው by the way but like አያችኋለሁ እነዛ ረጃጅም ዘፈኖች ሆነው ረጃጅም እንትኖች ሆነው this one is better than them እስካሁን ካሉት ውስጥ የተሻለ ነው the visuals is S tier so number 8 The number you have dialed is not available at present. Okay. The number you have dialed is not available at present. የደወላችሁ ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችሉም Please leave your message after the beep. It's every your turn again. What are you shaking? There's nothing to shake. I don't think you have the facilities for that, big man. What are you doing? It's visually pleasing. You know, How you doing? The song again is ass. ሶስት ኢትዮጵያኖች አሪፍ ነው I'm not even okay እንትን አበሉኝ እንደ ባይስት የሚባል don't be biased ነው አበሉኝ I am አንደኛ Come on, man. ሁለተኛ ደግሞ is ass ምን ላድርግ እሺ ሶስቱ ቪዲዮዎች ብቻ ናቸው like እዚህ መግባቱ ላይ ነበረባቸው come on cast is nice that's what I'm gonna say so I'm gonna give him D tier ara gaga This is boring as hell. I don't know. This is ሀገር ፍቅር ያዘው ሰው ሊሳመው ይችላል። እኔ ግን what you try to do? እሺ አሁን እሺ ለምን እንደዛ እንዳልኩ ታስራ ጫካ ውስጥ አስሯል። ይታለስ በደንብ አልቆሸሽክም። መቆሸሽ ነበረብህ ከዚህ በላይ ጫካ ውስጥ ከታሰርክ። Don't you think? ወይስ የመጀመሪያ ቀን የታሰርክ ጊዜ ነው የተቀስ Make it make sense, Maji. Come on, bro. ወይኔ ጉዴ ፈላ. Okay. W ፈረስ by the way. W ፈረስ. ከዚህ በላይ እኔንም እናንተም ተወቸር አረጋችሁ። ከስር እንደውም ASS ቲርን ቢል ብንጨብሩበት ከዛ ass. Yes. አልተመቸኝም I'm not even okay the video is normal type of video so I'll give it a D number 10 Now this is creative because ballet አማርኛ ዘፈን ላይ ballet dance is crazy I'm not even gonna lie አይቻል አቅም እስከሆነ እናንተ ካያችሁ tell me in the comments
actually. This is nice actually. It's nice. So I give the video, in my opinion, the video is like, I give it an A because it's creative. So የዛሬ ቪዲዮ ጋይስ ይሄን ይመስላል። So እንደተለመደው እስካሁን ሰብስክራይብ አላረጋችሁም? እስቲ ዝያሽም አንጅላን ያ አዝርጂ ብር አትፈልግም? ፔሳ አትፈልግም? አትፈልግም ወይ? ሰብስክራይበር ኮሜንት አድርጊ። የኔ ሾው ላይ ብቻ አይደለም ስታንት ኢንስታት አለ፣ ኤክስፕሎር ዝናት ያለ፣ ከዛ ምን እናዘዝ አለ። ከዛ ደግሞ አሁን አፕካሚንግ ያበረ ፖድካስት ይላላችሁ ልመጣ ነው። ሰርፕራይዝ 4 ሾው ላይ ኮሜንት ካረጋችሁ you can win 10,000 ብር 10,000 ሰብስክራይበርስ ስንገባ ማለት ነው። Down, we love you. የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል። make sure to subscribe. ይመቻችሁ።